stigao sam u zadnji čas. Sinoć sam gledao prognozu i cijeli dan nije bila dobra, međutim na večer se pokazalo da bi ujutro mogao biti lijep zalazak, ali svejedno nisam bio baš 100% siguran da li ću doći. Probudio sam se u 5:30 i nije mi se baš dalo iz toplog kreveta. Ipak sam odlučio da ću doći i čim sam se malo razbudio vidio sam da već kasnim. Plavi sat je već debelo počeo, sad već polako sunce izlazi, vidi se crvenkasti odsjej na oblacima. Došao sam na najbližu moguću lokaciju s vodom koja gleda prema izlasku i sad sam u žurbi malo pronaći nekakvu zadovoljavajuću kompoziciju. Tako da idem se ja baciti na posao prije nego mi kompletno prođe najbolje svjetlo. Najprije sam stigao do ove stijene koja mi se činila nekako najprikladnija. Sviđa mi se to što kao ona je uvodna točka u kadar i zatim ovi brzaci onda vode prema drugim stijenama pogled i konačnici prema mjestu izlaska sunca. Kasnije malo ću probati i ovak jedan horizontalni kadar, tako da ova dijagonala refleksije vode koja se prelijeva prek stijena vodi pogled prema onim tam stijenama i onda će ponovno pogled voditi prema najsvjetlijem dijelu slike, a to će biti izlazak sunca. Tako da, koliko god se činilo privlačno pomaknuti se negdje drugdje, ipak mi se čini da ću ovdje graditi svoje kompozicije. Još jedan potencijalno dobar i zanimljiv kadar je 2 metra od mene u smjeru izlaska, ona prilično usamljena stijena okružena pjenastom vodom. Tako da ima nekoliko kadrova na izbor. Spustio sam se sad prilično nisko nad vodu i nekakva fokusna točka ovog kadra mi je ona stijena u sredini. Valovi od preljevanja vode, znači pjena od preljevanja vode čini mi dijagonalu u kadru koja vodi pogled direktno prema najsvjetlijoj točki neba. Na fotiću je 2 blende gradacijski ND filter i polarizator. Naravno, fotografiram s mojim vjernim šircem 16-35. Nebo je, evo, eksplodiralo. Odlično. Ovo je baš prava stvar. Promijenio sam orijentaciju fotoaparata u horizontalnu i okrenuo sam se malo od izlaska, tako da mi ova prelomnica gdje se voda najviše pjeni stvara i refleksija iznad nje. Znači ova refleksija tu i ova pjena čine dijagonalu u kadru koji vode onda pogled prema ovoj stijeni i dalje se onda vidi malo ovog prekrasnog neba trenutno. Super! Odlično! Spustio sam sad fotoaparat nisko iznad vode i tražio sam malo povoljniju poziciju. Pomicao sam se ne bi li ostvario onaj kadar od prije koji sam rekao da mi ovaj valići čine dijagonalu prema stijeni i u jednom trenutku sam spazio super kompoziciju. Nisam se sad fokusirao toliko na onu pjenu, nego na ovaj prelaz gdje voda u biti počne padati dole prije pjene. Pošto sam spustio fotoaparat nisko, dobio sam prilično široki pojas ove refleksije na tome padu, koji onda predivno se uklopilo sa ovim sada već naranđastim nebom i oblacima u izlasku. Znači, fantazija. Predivno. Evo, ovako to izgleda na fotoaparatu. Znači, ovo je puni kadar. Super. Na fotoaparatu je i dalje gradacijski ND filter, 2 blende i polarizator. Evo, upravo je sunce izronilo iza horizonta i meni se sad ono u kadru nalazi na pravom mjestu.
Znači, točno tu. Savršeno. Probat ću sad još jedan okomiti kadar bez one stijene na desnoj strani jer se sad otvorila ova plava pukotina u oblacima. Pa bi to moglo činiti lijepu liniju u kadru. Sunce će se za koji trenutak sakriti iza ovih niskih oblaka. Svjetlo izlaska je onako već nestalo sa vode i sa kamenja, pa sam završio svoj session na stijenama i vodi. I sad ću malo procunjati okolo i pričekati možda se ukaže prilika za neku dobru fotografiju sa dobrim svjetlom ponovo. Ima tu i tam neka rupa u oblacima pa se možda onda i tlo osvijetli. Malo prije je sunce obasjalo ovu travu iz stabla i onak su lijepo gorjeli narančastom bojom, dok su voda i nebo ostali onak hladno plavi. Savršen je kontrast. I naravno dok sam ja postavio fotoaparat i složio se kakav takav kadar za uhvatiti to, sunce se ponovno sakrilo iza oblaka. Međutim, ima još nekoliko rupa na putu, pa očekujem da bi kroz kojih 10 minuta ponovno moglo osvijetliti, tako da ću sad malo kampirati ovdje i pričekati priliku za to dobro svjetlo. Ne da mi se baš hodati previše okolo. Jer obično čim se maknem, svjetlo se popravi i onda žalim jer sam se micao uopće. U međuvremenu dok čekam lijepo svjetlo, vjerojatno ste primijetili da sam se malo ponovio. Kupio sam naime nove sistemske filtre sa nosačem, KF Koncept, kineski proizvođač. Odlika mu je ta da su filtri stakleni. I još jedna stvar, ovaj sistem je nešto veći od onog prethodnog koji sam imao, tako da mi sad nosač ide bez šarafljanja i na ovaj objektiv sa najvećim navojem, Sigma, on ima 82 navoj. Do sad sam morao skidati nosač sa ovog prilagodnog prstena, pa onda tralalala, sad se uglavnom sve samo natakne s objektiva na objektiv. Filtri se isto mogu okretati. Dobra stvar je ta da svi filtri dolaze u ovakvom plastičnom okviru, tako da u biti ga ne morate dirati kad ga pomičete u okviru i kad ga u okvir stavljate. Sad, ovaj nosač je potpuno novi i još malo teško ide ovi filtri unutra u njega. Mislim, to nije loše jer ja koliko treskam sa stativom i svakak je bolje da čvršće stoje filtri u nosaču nego da se tresu i ispadaju. Evo, filter je stakleni. Koliko sam ja uspio vidjeti do sada, nema apsolutno nikakvog utjecaja na boje u fotografiji, tako da sam za sad iznimno zadovoljan njime. Isto tako, polarizator se u ovom sustavu ne šarafi, nego se pomoću ove polugice jednostavno
izbaci van. Znači praktički se jednom rukom sve može raditi. Izbaci se van i nema nikakvog skidanja filtera, niti ovoga nosača, niti šarafljenja. Isto tako vrati se unutra, ovo se klikne i ne može se odvojiti, ne može ispasti. Još jedna stvar koja je puno bolja nego na prijašnjem nosaču je kotačić pomoću kojega se polarizator okreće i to što se sad može nosač fiksirati, znači ne možete ga okretati slučajno. Znači sad polarizator puno lakše se vrti, veći je kotačić, tako da se onda može i u rukavicama vrtjeti, puno jednostavnije namjestiti željeni položaj. Isto tako ovo je puno bolje, mi se čini nema opruge, nego je samo šaraf i praktički u djeliću sekunde morate učvrstiti, otpustiti, okrenuti i tako dalje. Nosač ima 2 slota, 2 utora za filtre, tako da se mogu kombinirati ovi ND ili gradacijski. Evo, da vratimo ovaj filter. Tako. Znači vrlo je jednostavno namjestiti sve. Jedino što me malo brine, znači ovi plastični okvirići mi baš ne izgledaju onak najčvršće moguće, ali za sad bez ikakvog problema funkcioniraju, a i mogu se kupiti rezervni za koji euro po komadu. Osim gradacijskog ND filtra u setu, zapravo gradacijski ND filter sam kupio izvan seta, ali u setu su došla i 3 ND filtra, full ND filtra, i to 3, 6 i 10 blendi. Oni se ovako fino vade iz ove kutije. Kutija je istih dimenzija kak je ona prošla, tako da mi lijepo stane u torbu. I ovi filtri se sad mogu tu jednostavno onda izvaditi van i umetati u nosač. Sad svi filtri idu na sve objektive i to mi je onak jako olakšava stvari na terenu. Plus nema više šarafljenja, nego se samo jednostavno prebacuje nosač sa objektiva na objektiv, jer sam svaki objektiv u setu su došli i ovi step up prstenovi, i tako da sam onda sad svaki objektiv opremio njegovim step up prstenom i mirna Bosna. Kak stvari stoje, od one rupe u oblacima neće biti ništa. Naoblačilo se još jače nego prije. S juga dolaze malo deblji i masniji sivi oblaci, tako da od fotografiranja danas više ništa. Osim ako ne iskoristim priliku i pošto se oblaci relativno brzo miču nebom, a tu odmah do mene imam nekakav komad drveta u vodi, zašto ne bi isprobao onda ove ND filtre pa vidio da li jesu čemu ili nisu. Evo, uzet ću ovaj ND 10 blendi i njega ću staviti zajedno sa ovim gradacijskim filtrom, pa da vidimo. Evo kako to obično biva, čim se maknem s pozicije koju sam odabrao, sunce se pokazalo. Ali kao što rekao, nećemo sad plakati, meni se čak ovaj kadar više sviđa. Dakle, u prednjem planu je ovaj komad drveta, kojega sad lijepo, znači on ima malo odsjeja od sunca, i pogled se pruža onda pokraj ove stijene, gore prema šumi i oblacima. Sad ću nakon ove testne ekspozicije vidjeti da li sam dobro eksponirao i po potrebi korigirati pa ukinuti još nekoliko fotki. Evo, sunce se pojačalo, pa ću ukinuti još jednu ekspoziciju, jer sad i tam na onim stablima imam lijepo svjetlo. To će dodati još jedan moment u kadru koji će biti dodatno zanimljiv, nadam se.
Mada sad vjerujem da će ekspozicija ipak biti zeru preduga. Nadam se da će sunce izdržati još 2-3 minute tak, pa da skratim ekspoziciju, odnosno pritvorim blendu još malo. Trenutno je na f13, ISO 100 i ekspozicija, kao što sam već rekao, minuta i pol. Evo, ovo sunce ima i svojih prednosti. Sad ovaj komad drveta u prednjem planu lijepo sjaji, ima lijepi odsjaj na tome suncu. Tako da, moglo bi biti lijepo. Ako budem imao vremena i sunce mi ne zađe sad za oblake, onda ću se vratiti još tamo pa probati okinuti i onaj kadar koji sam ranije imao u planu. Oblaci su se ponovno poigrali sa mnom i ovaj kadar će danas ostati nezabilježen sa lijepim svjetlom. No nema veze jer snimio sam drugi kadar s kojim sam čak i zadovoljniji. Već sam spomenuo da sam jako žurio jutros na teren, čak toliko da sam zaboravio uzeti nosač za mobitel pomoću kojega ga mogu pričvrstiti na stativ, no zato svaki pravi čovjek mora imati izolir traku u torbi. Izolir traka me spasila već par puta i na biciklu, evo sad prvi put i na fotografiranju. Ovim mobitelom snimam scene gdje ja šećem malo po mjestu fotografiranja, tako da kadrovi budu raznovrsniji i zanimljiviji. I evo, danas baš ko za vraga sam zaboravil nosač. Ali eto, izdržao je, tako da svaka čast izolir traci. Pošto je moj stativ puno u vodi, važno je ocijediti ga dobro prije nego ga dignem na rame ili dođem do auta s njim, pa onda da se u autu ne bi desila poplava. Isto tako, ako ste često sa stativom u vodi poput mene, bilo bi dobro jedanput ili dva put na godinu ga rastaviti i potpuno počistiti, tako da on lakše obavlja posao za koji je namijenjen. To bi bilo sve u ovom videu. Hvala vam na gledanju, hvala na svim dosadašnjim komentarima i lajkovima. Ako vam se sadržaj i ovog videa bude sviđao, slobodno stisnite like. Ako još niste, možete se pretplatiti na moj YouTube kanal kako bi bili u toku sa novim videima. I ništa, do idućeg videa, pozdrav!